नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जाने आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन सकाल जल्दी उठंतु व्यायाम करूँ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आ नुआ नुआ बिजनेस करी आगू बढ़ंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर ओडिशा पुलिस खुशी खबर जवान को स्वतंत्र भत्ता वृद्धि कले राज्य सरकार मुख्यमंत्री मोहन बाजी बड़ घोषणा एसओजी जवान को स्वतंत्र भत्ता वृद्धि कर राज्य सरकार विभिन्न ऑपरेशन जाऊा एसओजी जवान को स्वतंत्र भत्ता को 8,000 रु 25,000 को वृद्धि करने को निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार ए संपर्क में मुख्यमंत्री सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स एक पोस्ट कर से ओडिशा पुलिस एसओजी जवान को खूब प्रशंसा कर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बाहिनी मिलित ऑपरेशन में 14 जन माओवादी निहित होती एथिरे जवान भूमिका गुरुत्वपूर्ण रहा सह ए बड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 21 मैट्रिक परीक्षा वार्षिक हाईस्कल सर्टिफिकेट परीक्षा एवं मुक्त विद्यालय परीक्षा फेब्रुआरी 21 मार्च 6 तारिख पर्यंत अनुष्ठित हो। मैट्रिक परीक्षार समस्त विषय पाठ्यक्रम विद्यालय स्तर में चलित मास द्वितीय सुविधा शेष होती विद्यार्थी सहायता निमंते प्रश्नपत्र परीक्षा दर्पण पुस्तिका को मंगलवार गणशिक्षा विभाग मंत्री नित्यानंद गंड उन्मोचन कर उक्त पुस्तिका को जिला निषेधाधिकारी द्वारा राज्यर समस्त विद्यालय को पठाई सूचना मिली। परवर्ती खबर कोरापुट वनखंड सरला पक्षी गणना कोरापुट वनखंड में 6टी रेंज में 25 स्थान रही पक्षी गणना 40 रकमर 5,413 पक्षी चिन्हट कराई 16टी रेंजर फॉरेस्ट गार्ड पारा स्टाफ और स्क्वाड आदि ए गणना सामिल होते पूर्वर कर्मचारी माने पक्षी चिन्हट स्वतंत्र आप डाउनलोड कर रखी माने अपलोड करते सूचना मिली। परवर्ती खबर जनवरी 28 दिनिकिया ओडिशा गस्तर आसवे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 28 तारिख दिनिकिया ओडिशा गस्तर आसवे से 28 रु भुवनेश्वर आयोजित होगा उर्कस ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 जोगदेवे भुवनेश्वर मोदी 2 घंटा 20 मिनिट रे प्रधानमंत्री मोदी 28 तारिख पूर्वाह्न 10:35 वायुसेनार स्वतंत्र विमान में भुवनेश्वर विमान बंदर पहुंचे उर्कस ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 मोदी दिन 11 रु अपराह 12:30 जाए उपस्थित रही सूचना मिली। परवर्ती खबर पाचक पाचिका पारिश्रमिक बढ़ाइले राज्य सरकार पीएम पोषण योजना रे काम करुवा 1 लाख अधिक पाचक पाचिका मान मासिक पारिश्रमिक वृद्धि करने राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं पाचक पाचिका मान काम दक्षता और परिश्रम को दृष्टि रखी मुख्यमंत्री से मासिक पारिश्रमिक 2,000 टंका 3,000 टंका वृद्धि करद्वारा पीएम पोषण योजना रे राज्यर नियोजित होता 1,12,090 जन पाचक पाचिका उपकृत हे एथिपाई राज्य सरकार वर्ष को अतिरिक्त 112 कोटी 9 लाख टंका व्यय करेंगे सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य सरकार निष्पत्ति प्रति पंचायत आदर्श विद्यालय मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षता आज राज्य कैबिनेट रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होती लोकसभा भवन में अनुष्ठित बैठक में 10टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिली पंचायत राज स्वास्थ्य नगर उन्नयन महिला शिशु विकास आदि विभाग किसी प्रस्ताव को अनुमोदन मिलवा नहीं जमापड़ी राज्य कैबिनेट रे 10टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिलता मुख्यमंत्री सूचना देते खबर मिली। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री का बड़ घोषणा रियायती बिजुली बिल राज्य कैबिनेट नहीं आसी बड़ खबर मुख्यमंत्री मोहन बाजी कर बड़ घोषणा कैबिनेट रे 10 बड़ प्रस्ताव को अनुमोदन दिखाई एने नुआ शीतल भंडार प्रोत्साहन जोगाई देवाक कैबिनेट रे बोर बाजी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग विनियोग पुंजीर 6% छाड़ कर एपरिक सर्वाधिक 6 कोटी 50 लाख पर्यंत रियायती देवु बोली मुख्यमंत्री कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 128तम जयंती में भारत पालुची पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्मस्थान ऐतिहासिक कटक सहर बारवाटी दुर्ग भितर आज 25 जनवरी पर्यंत पराक्रम दिवस पालन कर नेताजी को 128तम जयंती उपलक्षे 3 दिन धरी चलने बहुमुखी कार्यक्रम को ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटन करेंगे केंद्र सरकार को निष्पत्ति क्रमे देशर प्रथम पराक्रम दिवस लोकस्थापित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल रे पालन कराइथिला बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर शीत कमिब घन कुड़ी सतर्क सूचना जारी
ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମାନ ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ବୁଧବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଶୀତ କମିବ କିନ୍ତୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଶୀତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଦ ଦୋକାନ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନ, ଏଥିପାଇଁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଦ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେବୃଆରୀ 3ରୁ 5 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ନୂଆବର୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ ଆଣିବେ ନୂଆ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ଼। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମାଲିକ। ସେହିପରି ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ନର୍ସିଂ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପ ରହିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିତରକନିକାରେ ବଢ଼ିଲା କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା। 15ଟି ନୂଆ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଚିହ୍ନଟ। ଭିତରକନିକାରେ ବଢ଼ିଲା କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣନାରେ 1826ଟି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 15ଟି ଅଧିକ କୁମ୍ଭୀର ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 1811ଟି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1826ଟି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲ ବାରଣ ନେଇ ଲାଗିଲା ସୂଚନା ଫଳକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲ କଟକଣା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଚାରିଦୁଆରରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ମୋବାଇଲ ଜଗିବାକୁ ଚାରିଦୁଆରରେ 4ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଗତକାଲି ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇ ପୁରୀରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଶୋଧିତ ତଥା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସେମାନେ କାର୍ଡ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 157 ଜଣ ପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ, କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 157 ପୁରୁଷ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନ କରିଥିବା 157 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଧାର କାର୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଡାଟା ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।